अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद वेद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम आपको लेकर चलेंगे अफ़गानिस्तान के शुमाली हिस्सा में वाक़या एक ऐसे तारीखी और दिलकश शहर की सैर पर जो कभी अजीम सल्तनतों का हिस्सा रहा और कभी जंगों, तबाही और नई उम्मीदों की दास्तान बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कंदोज की। ये शहर जो ताजिकिस्तान की सरहद के करीब वाक़या है, अफ़गानिस्तान के उन चंद शहरों में से एक है जो अपनी जुग्राफियात अहमियत, कदीम तरीक, सरगे ज़मीर और मुख्तलिफ तहज़ीबों के मिलाप के सबब हमेशा मरकज़ रहा। तो चलो आओ दोस्तों, निकलते हैं अफ़गानिस्तान के इस खूबसूरत शहर के सफ़र पर। वेलकम बैक दोस्तों, इस वक्त आप सैर करेंगे अफ़गानिस्तान के सिटी कंदोज की। कंदोज अफ़गानिस्तान के शुमाली खित्ता में वाक़ है। ये शहर कंदोज सूबे का दारुल हुकूमत भी है और ये अफ़गानिस्तान को वस्ती एशिया रियासतों ख़ुसूसन ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान से जोड़ने वाला एक अहम रास्ता है। इसके मशरक़ में ताख़ार, मग़रिब में बल्ख, जनूब में बगलान और शुमाल में दरियाए आमू वाक़ है। यहीं दरियाए आमू ताजिकिस्तान की सरहद का काम भी करता है। इस मकाम पर वाक़ कंदोज पुल न सिर्फ ज़मीनी तिजारत के लिए अहम है बल्कि इसके ज़रिए अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा तलाक़ात कायम है। कंदोज की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। मुख्तलिफ दौर में ये इलाका ख़मशी सल्तनत, सिकंदर आज़म की फतवात, खोशानी सल्तनत, गज़नी सल्तनत, तहमूरी सल्तनत और मुग़ल बादशाहों के ज़ेर असर रहा। कदीम ज़माना में कंदोज को दराकिशान के नाम से भी जाना जाता था। खोशानियों के दौर में ये एक अहम तिजारती मरकज़ था। यहाँ से रेशम के रास्ते काफ़िले गुजरते थे। ये शहर कदीम और तारीख़ी मकाम की अहमियत रखता है। 7वीं सदी में जब इस्लाम इस खित्ते में दाखिल हुआ तो कंदोज भी इस्लामी तहज़ीब का हिस्सा बना। अरब फ़ौजियों ने यहाँ के मकामी हुक्मरानों को शिकस्त देकर इस्लाम की रोशनी फैलाई। बाद में सामानी, गज़नी और गौरी सल्तनतें इस इलाके पर हुक्मरानी की। कंदोज का इलाका तसव्वुफ़ और इल्म का मरकज़ भी बन गया। यहाँ कई बुज़ुर्गान दीन, इल्म और मदरसे कायम हुए जिन्होंने इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ दिया। मुग़ल और तैमूरी दौर। कंदोज पर तैमूरी दौर और बाद में मुग़ल शहंशाहों का तसल्लुत रहा। तैमूरी सल्तनत के ज़माने में यहाँ शानदार तमीरात हुई जिनमें किले, बाज़ार, कारवाने, सराय और मदरसे शामिल थे। रूसी हमले और कंदोज इलाका। 1979 में जब रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो कंदोज एक अहम मुजाहिद बन गया। रूसी फ़ौजियों ने यहाँ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की, लेकिन अफ़गान मुजाहिदीन ने इस इलाके में ज़बरदस्त मुज़ामत दिखाई। कंदोज के पहाड़ और जंगलात मुजाहिदीन की छावनियाँ बन गए। यहाँ से रूसी फ़ौजी पर हमला किया जाता था। यहाँ की आवाम ने बहुत कुर्बानियाँ दी, लेकिन साथ ही तारीख़ में अपना नाम भी सुनहरी हरूफ में दर्ज करवाया। तालिबान और अमेरिकी जंग। 2001 में जब अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो तालिबान ने हुकूमत का खात्मा किया। कंदोज तालिबान के हाथ से निकल गया, लेकिन बाद ये शहर एक बार फिर तालिबान और अमेरिका अफ़गान फोर्सेस के दरमियान मैदान जंग बन गया। 2015 में तालिबान ने कंदोज पर आर्जी कब्जा भी किया, जो कि 9/11 के बाद किसी बड़े अफ़गान शहर पर इनका पहला कब्जा था। इस वाक़या ने दुनिया भर में हलचल मचा दी।
آج قندوز ایک ایسا شہر ہے جو کئی دہائیوں کی جنگ تباہی لیکن ساتھ ہی امید اور بحالی کی علامت بن چکے۔ یہاں اب بھی طالبان کا جزوی اثر ہے لیکن زندگی ایسا تھا اپنے معمول پر آ رہی ہے۔ بازار دوبارہ آباد ہو رہے ہیں، مدرسے اور سکول کھل رہے ہیں، عوام امن کے متلاشی ہے۔ قندوز کا کلچر۔ قندوز میں مختلف قومیں آباد ہیں جن میں پشتون، تاجک، ازبک، ترکمان اور ہزارہ شامل۔ یہ مختلف قومیں صدیوں سے یہاں ایک ساتھ رہتی آئی ہیں۔ ان کے رسم و رواج، لباس، موسیقی، تہواروں میں گہرا رنگ جھلکتا ہے۔ یہاں کے لوگ مہمان نواز، محنتی، ایماندار ہیں۔ قندوز کی مقامی زبان دری، فارسی اور پشتو ہے لیکن دیگر زبانیں بھی سمجھی اور بولی جاتی ہیں۔ زراعت اور معاشیات۔ قندوز کی زمین نہایت سرخیز ہے۔ یہاں گندم، چاول، کپاس، مکئی اور دیگر اجناس کاشت کی جاتی ہے۔ خاص طور پر قندوز کے چاول پورے افغانستان میں مشہور ہے۔ اس کے علاوہ یہاں قالین دستکاری، شہد کی مکھیاں پالنا، مویشی پالنا عام بات ہے۔ قندوز کی معاشیات زیادہ تر زراعت پر منحصر ہے لیکن بارڈر کی وجہ سے اسے ترقی ملی ہے۔ قندوز میں کئی تاریخی قدرتی مقامات موجود ہیں جن میں قندوز قلعہ جو ایک اہم قدیم تاریخی قلعہ ہے، دریائے آمو کا کنارہ جہاں قدرتی حسن ٹھنڈی ہوائیں انسان کو مسحور کر دیتی ہیں۔ مدرسہ غزالی ایک اہم علمی مرکز ہے۔ بازار قندوز، یہاں مقامی مصنوعات، خشک میوہ جات اور قالینیں دستیاب ہوتی ہیں۔ یہ ایک قدیم اور مشہور بازار ہے۔ دوستو، ایک نظر افغانستان کی خواتین۔ قندوز میں خواتین کی تعلیم ہمیشہ ایک اہم مسئلہ رہا ہے۔ کچھ عرصے تک طالبان کی پالیسیوں کی وجہ سے خواتین تعلیم سے محروم رہی لیکن اب سکول اور کالج آہستہ آہستہ دوبارہ کھل رہے ہیں۔ یہاں کی خواتین نہ صرف تعلیم حاصل کر رہی ہیں بلکہ ہنرمند کاموں، صحت اور زراعت کے شعبوں میں بھی اپنی خدمات دے رہی ہیں۔ دوستو، قندوز اپنی تاریخ میں بہت کچھ دکھایا، خوشحالی، حملے اور پھر دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کی کوشش۔ آج قندوز ایک بار پھر اس مقام پر کھڑا ہے۔ یہاں سے وہ نئے سفر کا آغاز کر سکتا ہے۔ اگر امن قائم رہے تو قندوز نہ صرف افغانستان بلکہ پوری وسط ایشیا کے لیے ایک اقتصادی، تعلیمی اور ثقافتی مرکز بن سکتا ہے۔ دوستو، قندوز صرف ایک شہر نہیں بلکہ افغانستان کی تاریخ، تکلیف اور عزم کا آئینہ ہے۔ یہاں کی فضا میں ایک الگ ساز و سود ہے، ہر پتھر ایک کہانی سناتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور چینل کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ افغانستان کے کس شہر کی ہسٹری سننا چاہتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔